Oh hai, saya tidak menyangka akan kedatangan dua pasien langsung. Bagaimana kabar kalian berdua hari ini? Nama saya Sam dan saya asisten dokter. Physician's assistant. So you're like a nurse? We came here to see a doctor. Asisten dokter. Jadi kamu seperti perawat? Kami datang ke sini untuk menemui dokter. No, I'm not a nurse. A physician's assistant works under the supervision of a medical doctor. But I still examine patients, diagnose, develop treatment plans, and do a lot of other things doctors do. Tidak, saya bukan seorang perawat. Asisten dokter bekerja di bawah pengawasan dokter. Tapi saya tetap meriksa pasien seperti mendiagnosa dan melakukan banyak hal lain yang biasa dilakukan seorang dokter. Oh, okay. I just want to make sure my husband gets taken care of. He didn't think this was dangerous, but I know just how dangerous cat bites can be. Oke, aku hanya memastikan suamiku dirawat dengan baik. Dia tidak menganggap ini berbahaya. Tapi aku tahu betapa berbahaya gigitan seekor kucing. Stop making a mountain out of a molehill, Maria. And wash my hand out with warm soap and water and put antibiotic ointment on it. It'll be fine, right? Jangan membesar-besarkan masalah sepele, Maria. Aku tadi sudah mencuci tanganku dengan sabun dan air hangat, lalu mengoleskan salep antibiotik. Jadi itu akan baik-baik saja kan? Your wife makes a good point, sir. I'm sorry. What's your name? I see your wife's name is Maria. Istri Anda punya pendapat yang bagus, Pak. Maaf, tapi siapa nama Anda? Saya melihat nama istri Anda adalah Maria. Jorge Martinez? Nice to meet you, doctor. I mean, Sam. Jorge Martinez, senang bertemu denganmu, dokter. Maksudku Sam. Mr. Martinez, can I call you Jorge? Is that okay? Tuan Martinez, bolehkah saya memanggil Anda Jorge? Of course you can call me Jorge. No need to be so serious. Tentu, kamu bisa memanggilku Jorge. Okay, Jorge. So, cats have very dirty mouths and very sharp teeth. In fact, their teeth are like needles that can very easily puncture flesh down to the bone, basically giving you an injection of nasty bacteria. Oke, Jorge. Jadi, kucing punya mulut yang sangat kotor dan gigi yang sangat tajam. Gigi mereka tuh seperti jarum yang dapat dengan mudah menusuk daging hingga ke tulang, yang pada dasarnya itu akan memberikan kamu suntikan bakteri jahat. See, Jorge, I told you this was serious. You didn't believe me. But Mr. Urrutia was bitten by his cat and had to go to the hospital. They had to do surgery on his foot, and his wife told me they thought he was going to lose it. Lihat, Jorge, aku udah bilang kok ini tuh serius. Kamu tidak percaya padaku. Tuan Urrutia digigit kucingnya dan pergi ke rumah sakit. Mereka harus melakukan operasi pada kakinya. Dan istrinya mengatakan bahwa mereka pikir dia akan kehilangan kakinya. Maria, calm down. Ruby didn't even bite me that hard. She was only playing. Tenang, Maria. Ruby bahkan tidak menggigitku sekeras itu. Dia hanya bermain-main. Would you let me see your hand, Jorge? When did Ruby bite you? Bisakah kamu membiarkanku melihat tanganmu, Jorge? Kapan Ruby menggigitmu? About 3 hours ago. She was lying in my lap on the couch, and all of a sudden, she decided to attack my hand as I was petting her. Sekitar 3 jam yang lalu, dia berbaring di pangkuanku. Tiba-tiba dia menyerang tanganku dan menggigitku saat aku membelainya. So, Ruby is your cat?
Jadi Ruby adalah kucingmu? Ruby is my daughter's cat. She's home from college right now and brought the cat over from her apartment. Ruby adalah kucing putriku. Dia baru aja pulang kuliah dan membawa kucing itu dari apartemennya. Is Ruby an indoor cat or an outdoor cat? Apakah Ruby kucing dalam ruangan atau kucing luar ruangan? Oh no, Ruby always stays indoors. The Urutia's other cat was hit by a car and died a few months ago. It's too dangerous to let your pets outside. Oh tidak, Ruby selalu ada dalam rumah. Kucing Urtia yang lain tertabrak mobil dan mati. Jadi terlalu berbahaya untuk membiarkan hewan peliharaan kita pergi keluar. Well, that's good. Jorge, the bite isn't very deep, but cats have all sorts of dirty bacteria living in their mouths. I'm going to prescribe you a course of antibiotics just to be safe. Oh, itu bagus, Jorge. Gigitannya tidak terlalu dalam, tapi kucing memiliki berbagai macam bakteri kotor yang hidup di mulutnya. Jadi saya akan meresepkan antibiotik untukmu untuk berjaga-jaga. Antibiotics? Do I have an infection? Antibiotik? Apakah saya terkena infeksi? I don't think so, but with cat bites, it's better to play it safe than sorry. If at any point your hand becomes red, swollen, and hot to the touch, I recommend you go to the emergency room and they may need to start you on IV antibiotics. Saya rasa tidak, tapi jika digigit kucing, lebih baik kita bermain aman. Jika suatu saat tanganmu menjadi merah, bengkak, dan panas saat disentuh, saya sarankan untuk Anda pergi ke ruang gawat darurat dan mereka mungkin akan memberikan antibiotik. God, is he going to be okay? Ya ampun, apakah dia akan baik-baik saja? Don't worry, ma'am. I don't think that will happen, but I want you both to be prepared just in case. Jorge, I'm prescribing you 5 days of antibiotics that you need to take twice a day. Jangan khawatir, saya rasa itu tidak akan terjadi, tapi saya ingin Anda berdua berjaga-jaga. George, saya akan meresepkan antibiotik selama 5 hari yang harus Anda minum 2 kali sehari. Twice a day? I don't take pills like that. Don't you think this is too much? 2 kali sehari? Aku tidak minum obat seperti itu. Tidakkah ini terlalu berlebihan? Jorge, if you develop an infection in your hand, it can get very bad very quickly. People have lost fingers and hands due to untreated cat bites before. Jorge, jika tangan Anda terkena infeksi, kondisinya akan bisa memburuk dengan sangat cepat. Dan sebelumnya banyak orang yang kehilangan jari dan tangan akibat gigitan kucing yang tidak diobati. Jorge, listen to the man. How can you work if you lose a hand? Jorge, dengarkan dia. Bagaimana kamu bisa bekerja jika kamu kehilangan tangan? Maria, I'm not going to lose my hand. I don't know why you have to be so dramatic. Maria, aku tidak akan kehilangan tanganku. Aku tidak tahu mengapa kamu bersikap begitu dramatis. You're right. You're not going to lose your hand because you're going to take these antibiotics. We'll go to Walmart after this and pick up your prescription. Kamu benar. Kamu tidak akan kehilangan tanganmu karena kamu akan minum obat antibiotik. Kita akan pergi ke Walmart setelah ini dan mengambil resepmu. Well, Jorge, it sounds like Maria's got this all figured out. Can I count on you to take the medication as is prescribed until you finish the bottle? Baiklah, Jorge. Sepertinya Maria sudah tahu semuanya. Bisakah saya mengandalkan istrimu untuk kamu minum obat sesuai resep sampai Anda menghabiskan obatnya? Okay, but only because you're telling me to, not because my wife
Oke, tapi itu karena kamu yang menyuruhku, bukan karena istriku yang memaksaku. Sounds like a plan. I'll go get your prescription printed for you. Kedengarannya seperti sebuah rencana. Saya akan mencetak resepnya untuk Anda. Kok rencana, nah?